এবার আমরা চারা গাছে জল সিঞ্চনের মধ্য দিয়ে অনুষ্ঠানের শুভ সূচনা করি। ওই যে স্কুলের ক্লাসরুমে ছেলেদের যে চেঁচামেচি, স্টুডেন্টরা ওয়াই ওয়াও পৌ পাও পৌ পাও করে কি চিৎকার দিয়েছে, এখানে একজন শিক্ষক মহোদয় দাঁড়িয়ে বলেছেন থামো, চুপ চুপ, তখন চুপ হয়ে গেছে। এই যে আওয়াজ, আমাদের স্পেশাল সেক্রেটারি রাওয়াল কুমারজি বলছিলেন, सर स्टूडेंट लाइफ इज द बेस्ट लाइफ, जहां भी जाइए आप कितना मजा आता है ये स्टूडेंट से मिलने से। सही में मैंने उनको बोल रहा था, स्टूडेंट लाइफ जब क्लास 10 के बाद आप हायर सेकेंडरी के बाद कॉलेज में जाते हो तब ज़्यादा और रेस्पॉन्सिबिलिटी, मोर ड्यूटीज, मोर रेस्पॉन्सिबिलिटीज आ जाती। कॉलेज के बाहर जाके जब आप काम करने शुरू करते हो तब और ज़्यादा रेस्पॉन्सिबिलिटी आ जाता है। हम एक मंत्री है, इन्होंने सेक्रेटरी है, कोई और डायरेक्टर है, इतना रेस्पॉन्सिबिलिटी लेना पड़ता हम सब लोगों को। दैट वी कैन अंडरस्टैंड। सो चिल्ड्रन, यू एंजॉय योर लाइफ, यू लर्न फ्रॉम योर टीचर्स, यू लर्न फ्रॉम योर स्टूडेंट्स, फ्रेंड्स, योर पेरेंट्स। এই যে আমাদের ডাইরেক্টর এল ডার্লং, শ্রীমতী এল ডার্লং বলছিলেন যে পরিবেশকে কিভাবে স্বচ্ছ রাখতে হবে, প্লাস্টিককে বর্জন করতে হবে। আই এজ অ্যান এনভায়রনমেন্ট মিনিস্টার আমি আপিল করব, এই শিশুদের কাছে আমার একটা আপিল থাকবে, অল অফ ইউ, তোমাদের সবাই বাড়িতে গিয়ে একটা করে বৃক্ষ রোপণ করবে, যে বৃক্ষটা আমাদের অক্সিজেন দিয়ে আমাদের বাঁচিয়ে রাখবে। ইউ প্লিজ ডু দিস।